हाय सांग मैंने काली हूँ आम कसाफल बारुणी तो बारुणी मेला माने काली जोरसोर हम माने आम बालेश्वर गोटे प्रसिद्ध मेला कसाफल बारुणी आ बारुणी स्नान करने राति सब आसवे काली पूरा जबरदस्त भिड़ हम तो चलतु आज माने बारुणी आग दिन केमती कौन प्रिपरेसन चलती केते दुकान आसी चलतु आपण ब्लॉग मध्यम देखा मो सांग सरोज मुझे चलतु देखिए जगन्नाथ मंदिर आउ सारंगदेव मंदिर है ये यात्री मैंने रही सब सुविधा कर देखु ये भाई मैंने आसचंती सब बाहर सब जिनस सब बिक्री करेंगे काली तो तापाई पूरा सजासजी चलती देखु यहाँ हूँ फेमस ये पेंपाड़ी हूँ काली फेमस लोक मैंने पूरा पेपा कर बजेबे एपटे भाई मैंने पूरा लगी पड़ी पूरा जोरसोर पूरा चलती युवा तो पूरा मेन लोक मैंने पूरा माने मेला भितर साउंड करेंगे एगुड़ा प्रबल है युवा हूँ मेला को आस मैंने गोटे नहीं जी पे पा करके यहाँ मजा आसो भाई मैंने पूरा लगी पड़ी देखु मंदिर पछपटे सब मैंने आसुँच जे जार दुकान नहीं कि सजासजी चलती एपटे आम जगन्नाथ मंदिर रहा आमती सब प्रिपरेसन चलती तो चलतु काली आसंता काली बारुणी तो बारुणी उपलक्षे जगन्नाथ महाप्रसाद पर माने केमती कौन वितरण करा जीवो देखंतु एडी मारा है जगन्नाथ जगन्नाथ महाप्रभु देखंतु एमती किसी रही सारंग क्षेत्र श्री जगन्नाथ मंदिर काली जो मैंने माने प्रसाद खावाई इच्छुक से मैंने प्रसाद खाई पारे तो चलतु मेला भीतर को जीवा केमती कौन रही मेलार व्यू माइक फैंक टांगा हो कारण नेटवर्क काम करनी बहुत मोबाइल आसो से माइक फैंक टंगा हो अलाउंस करने एमती रहा गेट साजसज्जा एमती तो चलतु भीतर को जीवा पुलिस फोर्स पहुँची गला सब पेट्रोलिंग करने लगी पड़े दुकान सब रेडी हो गलानी पुलिस भाई मैंने भी आसीगले पानी बंदोबस्त कराई पानी सब दुकान भाई मैंने आराम से पानी नहीं पारे देखु पानी पाखापाखि 10टा आम टेप लग चारिड़े साउंड ठीक ठाक आसो किसी असुविधा लोक मैंने आसीगले पाखापाखि है काली तो बारुणी सकाल सकाल पूरा भोर उठे स्नान करेंगे आगु गौतम को फोन करना से कॉल कर गौतम को फोन कर एमती रही गौतम को फोन कर गौतम को फोन कर खाइबा नहीं स्टार्ट हो गला आ जड़े सांग गाड़ी ना गाड़ी मेला सब बसीगला ये जूता दुकान यहाँ गोटे मिठा दुकान बस प्रिपरेसन चलती किए 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 झंडा कहीं झंटू कहीं झंटू कहीं झंटू ना किए तू कहू दुकान एड़ा सब चना उखड़ा सब आसगला चना उखड़ा है सब बसवे ये यहाँ खाଇବା दुकान जलखिया दुकान मेन रास्ता ना लसी दुकान भाई रेडी गला बरफ आसीगला बरफ पैकिंग कर पूरा बरफ आसीगला देखो मेला पूरा सजी सजी पूरा संपूर्ण हो गला किसी सजा चलती क्या समुद्र पाखर पूरा साउंड प्रबल गर्जन है बर्तमान जुआर समय पाखक समुद्र आसीज पानी देखो लोक मानकर आगमन हो गला सबू बंधु आउ जो मैंने दूरिया सब आसवा स्टार्ट हो गला देखो समुद्र पाखर व्यू आपण मैंने काली निश्चित आसतु कसाफल बारुणी पूरा मजा नि समुद्र पाख के तो बाली उड़ब ना पवनटा जमी काली है काली जमी पवन है मयूरभंज साइड बहुत क्षतिग्रस्त कर एमती न हो भलरे भलरे हो जाऊ मेलाटे
ଲୋକମାନେ ଆସିଗଲେଣି। ଏଠି ଲସି ଦୋକାନ ପୁରା ବାଲିରେ ପୁରା ଉଠି ଯାଇଛି ତ ସେଇଠି ତାକୁ ରଖିଦିଆଯାଇଛି। ଭିଡ଼ ପ୍ରବଳ, ଏଇ ତ ଭିଡ଼ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା ଆଉ ସମୁଦ୍ର ପାଖରେ। ସମୁଦ୍ର ପୁରା ପୁରା ଡିପ୍ ହେଇଯାଇଛି ନା, ଏପଟେ ପୁରା ବାଲି ପୋତା ହେଇଯାଇଛି, ସେପଟେ ପୁରା ମାନେ ଆମର ତ ଚିଙ୍ଗିଡ଼ି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଅଛି। କାଲି ମାନେ କେତେବେଳେ ସମୟ କାଢ଼ିକି ଆସିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ 2 ଜଣ ଆସୁଛୁ। ତାଙ୍କର ବି ଚିଙ୍ଗିଡ଼ି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଅଛି, ମୋର ବି ଚିଙ୍ଗିଡ଼ି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଅଛି। ତ ଆଗ ଦିନ ବାରୁଣୀ, ଆଗ ଦିନ ଟିକେ ବୁଲାବୁଲି କରିଯିବା। ତ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଆସନ୍ତାକାଲି ଆସନ୍ତୁ। କସାଫଳ ବାରୁଣୀ ପୁରା ଜବରଦସ୍ତ ହେଇଛି। ବାରୁଣୀ ପୁରା ସବୁ ଦୋକାନ ବସିଗଲାଣି। ଆଉ ୱେଦର ଭଗବାନ ନ କରନ୍ତୁ ବର୍ଷା ଫର୍ଷା ନ ହଉ, କାରଣ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଲୋକମାନେ ଜିନିଷ ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି। ତ ସେମିତି କିଛି ନ ହଉ, ଭଲରେ ଭଲରେ ହେଇଯାଉ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଭିତରେ ଯିବା, କେମିତି କ'ଣ ଦୋକାନ ସବୁ ବସିଛି, କେତେ ପ୍ରକାର ମନୋହରୀ ଜିନିଷ, ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଏଇଠି ପୁରା ଫୁଟବଲ ଏଇଠି ଟଙ୍ଗା ହବ ହେଲା, ଫୁଟବଲ ବିକ୍ରି ହବ ହେଲା, ଉପରକୁ କରିକି ବିକ୍ରି ହବ। କାଲି ମେନ୍ ଜିନିଷ ତ ଏଇଟା ଆଉ, ଫୁଟବଲ ପୁରା ଆସିଯାଇଛି। କାଲି ଏଇଟା ଖେଳିବେ ସବୁ ବଲ୍ ପାଣିରେ, ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ କରାଯାଇଛି। ସେ ସବୁ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ମାନେ ମା ଭଉଣୀ ମାନେ ସେମାନେ ଗାଧେଇକି ସେଠି ଡ୍ରେସ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ କିଛି କରାହେଇଛି। 1 2 3 4 ଏପଟେ 5 6 ବହୁତ ଗୁଡ଼ା କରାହେଇଛି। ଅସୁବିଧା କିଛି ହେବ ନାହିଁ। ସେଗୁଡ଼ା ଷ୍ଟାଣ୍ଡ କପଡ଼ା ଲଗାଯିବ, କାରଣ ଏବେ ପବନ ହେଉଛି ତ ପାଖାପାଖି 40 କିଲୋମିଟର ପବନ ହେଉଛି। ତ ପବନରେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ କନା ଛିଡ଼ିଯିବ, ତ ସେଇଟା ରାତିରେ ଲଗାଯିବ। ଆରାମସେ ଆସିକି ସେମାନେ ଗାଧୋଇବା କରିପାରିବେ। ଏମିତି ରହିଛି ଭିଉ ବାଲିଆଡ଼ିଆ ଉପରକୁ ପୁରା ମେଳାଟା। ଦୋକାନ ପୁରା ରେଡି, ଦେଖନ୍ତୁ ବାଲି ଦୋକାନ ରେଡି ପୁରା। ଆଜି ଛଡ଼ା ଯଦି ନେଇ ପଳେଇ କାହାକୁ କାହାକୁ ସବୁ ଛଣାଛଣି ସରିଗଲାଣି। ଏବେ ହଁ ଏବେ ନେଇକି ପଳେଇ ଏବେ ନେଇକି ପଳେଇ ଆସ। ଏଇଟା ପୁରା ଚାଉମିନ ଦୋକାନ, ପୁରା ହୋଟେଲ ଭଳିଆ କରାଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଡ଼ଟେ ଚାଉମିନ ରୋଲ। ଏଠି ତ ଚଣା ପୁରା ସବୁ ରହିଲା। ଆଉ ଏପଟେ ରହିଲା ଆମର ଲସି ଦୋକାନ, ପୁରା ଲସି ଷ୍ଟଲ୍ ହେଲା। ପୁରା କଦଳୀ କାନ୍ଦି ସବୁ ଝୁଲି ଦିଆଯାଇଛି। କାଲି କଦଳୀ କାନ୍ଦିକୁ ସବୁ ଉଡ଼େଇ ଦେବ। ଗରମ ଯଦି ନ ହୁଏ ଲସି କିଏ ଖାଇବ ନା, ଆଉ ପାଣି କିଏ ପିଇବ, ସବୁ ବୁଲି ବୁଲାକି ଚାଲିଯିବେ। ଏପଟେ ଖାଲି ଲସି ଷ୍ଟଲ୍, ସେପଟେ ରହିଲା ଷ୍ଟେସନାରୀ ଷ୍ଟଲ୍, ଏପଟେ ଷ୍ଟେସନାରୀ ଷ୍ଟଲ୍, ଏପଟେ ଲସି ଦୋକାନ ସେମିତି। ପାଣି ପୁରା ରେଡ଼ି, ଏପଟେ ପୁରା ଷ୍ଟେସନାରୀ ଦୋକାନ ରେଡ଼ି। ମାଇଁ ଗୋଟେ ଦୋକାନ ନି ହଉ ହଉ ନା ନା ଷ୍ଟେସନାରୀ ଦୋକାନ ରେଡ଼ି। ସେଠି ଡଜନ ଦେରେ ଆସେ ହେଲା, ସେଠି ଡଜନ ଦେରେ ଆସେ। ଗୋଟେ ଜିନିଷ 3 ଟଙ୍କାରେ ବିକୁଛି ମାନେ ସେଠି ଡଜନ ଦେରେ ଆସେ। ତାହେଲେ ସେଠି କେତେଟା ଟଙ୍କି ଖଣ୍ଡେ ହେଉଥିବ? ବ୍ୟାଗ୍ ଦୋକାନ ପୁରା ରେଡ଼ି, ଖାଲି ଖାଲି ବିକ୍ରି ହେବ। ମାଇକ୍ ବାନ୍ଧା ହେଉଛି ପୁରା ଉପରେ। ଆଲାଉନ୍ସ ହେବ, କାଲି ହଜିଗଲା ମାନେ ହଜିବ ତ ପ୍ରବଳ। ଆଲାଉନ୍ସ ହେବ ଯେମିତି ଶୁଣିବ। ହୋଲସେଲ୍ 10। ଦୋକାନ ପୁରା ରେଡ଼ି। କାଲି ଲୋକମାନେ ଆସିଲେ ପୁରା ଦୋକାନ ପୁରା ଜବରଦସ୍ତ ଭିଡ଼। କସାଫଳ ବାରୁଣୀ ପୁରା କାଲି ମଜା ଉଠେଇ ନେବ ପୁରା। ଆମର ବୁଲା ସରିଗଲା। କାଲି ଯଦି ସମୟ ମିଳିବ ତାହେଲେ ଆସିବା, ନହେଲେ ରହିଗଲେ ନା କିସ।